Guys, shoutout. May laro na naman kami. Nag-invite ang Siginon 40 up Sponsor tayo na. versus sa Sponsor niya. Salcido 50 up Hello, premium kabakla. for the Christmas League of Barangay Siginon, Salcido Eastern Samar. Ano naman point guard, Edwin Abalorio. Damo nga salamat ang sponsor ang prize ang Barangay Council han Barangay Siginon kan Barangay Captain. Mga salamat ang sponsor ang prize Barangay Council han Barangay Siginon kan Barangay Captain Junicio Makasuhot. Shout out Kap. Adi namon point guard Kap Rudy Beronggoy, Barangay Captain Barangay Dusi, Salcido Eastern Samar. Shout out. Friendly game, exhibition game. Salcido 50 up versus Siginon 40 up. Shout out. Adi namon point guard Sir Kelvio Dangko. Adi namon dancer Sunny Boy Kisa. Sunny Boy Napuran Kisa from Burak, Salcido Eastern Samar. Rolando Bagon alias Laloy Imong Upanda 49 and 1 half. Shout out. Damong salamat han pag-imbitahan namon Salcido 50 up nga Barangay Siginon. Sponsoran premio ang Barangay Council Barangay Siginon, Salcido Eastern Samar, pinangungunahan ni Barangay Captain Makasuhot. Nakaranggam. Ngayon siya lang ako. Ano na nag-try ko sana? An karoyag mag-invite chat na la kan Kuya Ed TV. Namon oyas December 31, 2025. Ano yung sarabot bagtong?